Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruhiya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'atil ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasmu'ati rahimakumullah, ansitu wasmu'ati rahimakumullah, ansitu wasmu'ati turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina fa ashabi rasulillahi ajma'in, amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan mencukupi segala keperluan hidup dan kehidupannya, baik ketika hidup di dunia sekarang ini ataupun kelak di akhirat nanti, termasuk keperluan berupa petunjuk syariat agama Islam yang mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Tiada seorang Nabi dan Rasul sepeninggal beliau. Rahmat dan salam sejahtera semoga senantiasa tetap kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta penganut agama beliau hingga kemudian. Hadirin jamaah Jumat, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya berkewajiban menyampaikan pesan berupa seruan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sidang Jumat yang mulia ini, marilah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, takwa kepada Allah kita tanamkan dan kita pupuk sebaiknya dalam hati sanubari kita masing-masing. Sebab takwa akan menenteramkan manusia baik secara individu, perorangan ataupun hidup bermasyarakat dan bernegara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan tetaplah menjadi seorang muslim hingga akhir hayat kamu. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai berikut,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan bersegeralah berbuat baik sesudah melakukan keburukan, sebab perbuatan burukmu akan tertutup oleh kebaikanmu, dan sebab manusia itu diciptakan dengan perangi yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa jika diartikan secara umum ialah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya meyakinkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam hidup ia selalu berhati-hati agar tidak sampai melakukan perbuatan yang menurut hati suci baiknya, karena memang demikianlah manusia menurut asal fitrahnya suci, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya, setiap anak yang dilahirkan itu suci menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi atau Nasrani. Karena berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan, maka akan tumbuh perasaan percaya pada diri sendiri, dan dari situlah perasaan tenang dan tentram dalam batinnya menjadi terjamin, jiwanya merasa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada rasa gentar kepada siapapun, dan tidak punya khawatir apapun dalam menghadapi problem hidup, baik yang melegakan hatinya atau yang menyedihkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman jiwanya selalu tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa seseorang dengan mengingat Allah jiwanya akan menjadi terasa tenang dan damai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah takwa jika ditanamkan dalam hati sebaik-baiknya akan dapat menjamin ketentraman jiwa manusia, baik secara individu dalam jiwa pribadi seorang ataupun dalam bermasyarakat. Akan tetapi menurut ajaran Islam, mengingat kepada Allah tidak cukup sekedar angan-angan atau hayalan pikiran di batin saja. Namun lebih dari itu harus diwujudkan dengan perbuatan nyata berupa ibadah batiniah seperti melakukan kewajiban salat, puasa, zakat dan lain sebagainya yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam, termasuk di dalamnya menghindari sesuatu yang membahayakan pribadi atau masyarakat lingkungan. Maka dengan melaksanakan kewajiban seorang menjadi bermanfaat pada dirinya dan sekaligus dijamin tidak merugikan orang lain, dan orang yang tidak merugikan orang lain itulah pada dasarnya berarti merupakan sumber ketentraman bagi masyarakat yang dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, karena ia telah melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, baik dia seorang pemimpin, bawahan, buruh, petani, pedagang, nelayan ataupun karyawan apa saja. Jadi jelas kita bahwa yang menjadi sumber ketentraman jiwa masyarakat pada umumnya pada diri kita adalah ketakwaan pada diri kita masing-masing. Walau anna ahlal qura amanu wattaqul fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Imran ayat 97.
bahwasanya jika masyarakat suatu negeri mau beriman dan bertakwa, pasti kami buka berkah berupa perdamaian dari langit dan kemakmuran dari bumi kepada mereka. Tetapi mereka menyalahinya dan melakukan kewajibannya, maka tetaplah azab kami kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita memohon taufik petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan kewajiban agama Islam sebagai realisasi perasaan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan suatu bukti bahwa agama kita, agama Islam, benar-benar menjamin manusia hidup aman, tentram dan damai serta bahagia mulai di dunia hingga akhirat kelak. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa zidna an'im wa tafdal wa barik bi jalali wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman hajada bihi wal kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fi sirri wal 'alan waf'alul khairati wastanibu 'anis sayyiati wa qala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikal kafar wal musyrikin wa dammir a'da ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhu jum'ah rakatain mustaqim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا ولتيا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكرمنا ودخرنا ولنا محمد والسلام على تمكن السبي شهدنا والسراج من والحمد رب العالمين حمد الشاكرين حمد نائمين حمدا يافي ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.